Say hi. Yes, it's a vlog. Magsisijud ka na imong dalaya. Wow. Na those snakes dere, guys. Oh my gosh. Scattered ano lang yung taas, pakta nga mo trail. Then, trail at your own pace. Okay? Kung Hindi pa may 1/4. Wala pa may guys. Hindi pa update. Unsa naman? Unsa naman ti? Kaya pa? Hindi na fresh pero very Yes. let's go! Happy to you. Yes pa. Kaya! Kaya? Laya me. Hi guys, so nanami diri sa river. Look. Wow, so good. So far, so good. Kapay no karon, palit big buko. Buko. Kang biyakay ko. Oh, next na to, ate. Bago na yata. This is why we should always have a purpose every day. When you wake up, what do? Because kita tanan, the only way for us to survive aning kalibutan, kaning temporary na tong kalibutan, is to have a purpose. Amen? Amen. Sige, higda. Ngunit kahit saan ka mapadpad, Wow, pinairan siya. kailangan ko nang lumipas. Hi guys, so padulong ni na pod sa another pig which is sa layag. Right guys? Yes. See you there. Kaway-kaway sa mga tao dyan. Grabe sa tilay ka double kaway-kaway. Sobraan ka. Nagpuluy-luy siya. Wala ko'y bukog. Tayo'y nagtatawa, Kumusta te? kiyakap ka Paano ng mo? nakaw ng halik. Kumusta guys? Kaya? Ngunit ang Ano, to 10 was trying.